giingon ni Apostol Pablo is mahitungod sa iyang lula o mahitungod sa iyang inahan. Unsay pasabot ani mga igsoon. Iyon that faith dwelt first in Luis and Eunice. That means before Timothy became useful in ministry, na ay mga women nga gigamit sa Dios sa iyang kinabuhi. Si Timothy nahimong pastor sa Ephesus. Mao ni siya mga igsoon ang Ephesian church nga din gisulatan ni Apostol Pablo nga atong ginabasa. Si Timothy ang nahimong pastor. It is because na ay gigamit ang Dios nga mga inahan. Their faith was not fake. It was not for show or not just an outward religion. It was real, it was sincere, and it was a living faith. Buhi nga pagtuo ang naa sa inahan o sa lula ni Timoteo. Usay lesson ani mga igsoon. Usay ang mga inahan, muingon sila, nagaampo lang man ko sa akong anak. Nagatudlo lang man ko sa akong mga anak. Nagapahinumdum lang man ko kanila mahitungod sa balaang pulong. Og nahimo kong matinud-anon sa akong panimanay. Apan kanang pulong nga lang or only, mga igsoon dakog kahimuan sa kinabuhi ni Timoteo. Luis and Eunice may not have stood in public stage like Timothy, nga nahimong pastor. Ang iyang inahan o ang iyang lula, wala nagawali sa atubangan, si Timothy ang nagawali. But behind the scene, aduna siya'y lula o ginahan nga nagmatoto nga na kanila. Their influence was already living inside Timothy. Mga igsoon, mauna sa mga inahan nga naa karon, ayaw i-underestimate ang imong mga pag-ampo. Ayaw i-underestimate ang imong mga pagpahatag o pahimangno sa imong mga anak. Ayaw i-underestimate ang imong pagdisiplina sa imong mga anak. Ayaw i-underestimate ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagtudlo sa imong anak nga mahimong musunod sa kabubuton sa Dios, kay pinaagi ana gamiton ka sa Dios. A mother's prayer matters. Grandmother's example matters. Nganong adunay Pastor Jorim kay aduna siya inahan nga nahimong Kristohanon. Nganong adunay Pastor Armon? Because I have a mother who is faithful and prayerful. Nga kada gabi mga igsoon, bago na siya matulog, dili na niya kalimtan ang pag-ampo o dugay mo ampo ang akong inahan. Nganong na ako karon diri, it is because of my mother. The Bible does not only show us one kind of women, but it shows us many. Managlahi ang mga istorya nila sa inahan sa Biblia. Managlahi ang ilang mga samad. Managlahi ang ilang mga assignment. Usa lang ang atong masabdan, silang tanan gigamit sa Dios. Number 2, God uses women in every kind of story. Gamiton sa Dios ang mga inahan sa managlahi nga istorya. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 4, without ceasing, I have remembrance of thee in my prayers, night and day. Ingon Apostol Pablo, greatly desiring to see thee, being mindful of my tears. Ingon ang Bible, mga igsoon, sa tears, it is from the Greek word, dakroon. Nga ang meaning anang mga luha, samtang nagaluha siya, nagahinumdum siya sa mga nangagi. This passage carries the language of tears, prayer, and remembered faith. Mga igsoon, intak na as kabuntagon, daghan mga babae sa Biblia nga gigamit sa Dios. Some women rejoice in motherhood. Ang ubang babae nagakalipay sa ilang pagkainahan. Adunay mga babae nga nagsuffer pod sa ilang pagkainahan. Unang-una sa panahon
nga kita gipakahimugso ning kalibutan. Unang nahitabo ang kasakit before ang atong hilak, before ang ilang mga luha nagatulo. It is because, mga igsoon, adunay babae nga nagsuffer. Some waited long before children came. Ang uban sa mga babae sa Biblia like Sarah, ni hulat pa siya pila ka tuig bago nanganak. Some buried their hopes in tears. Ubang mga babae sa Biblia, gilubong nila ang ilang mga paglaom diha sa mga luha. Some mothered through pain. Ang mga inahan po sa Biblia, mga igsoon, nagpakainahan sila, naa sila'y mga kasakit, naa sila'y kawaladon, o adunay mga inahan nga adunay kaisog o adunay pagtuo diha sa Dios. Ang Biblia usa ka matinud-anon. Wala siya nagapicture lang sa mga positive. Nagapicture siya sa mga negative. Na mga inahan sa Biblia nga nahimong mga example both negatively and positively, mga igsoon. It does not present womanhood or motherhood as easy. It shows, mga igsoon, number one, sorrow. Aduna sila'y sorrow sulod sa ilang kasing-kasing. Aduna sila'y pagpaabot. Aduna sila'y mga heartbreak. Aduna sila'y mga pagsakripisyo. Ang mga inahan nga naata karon, nganong naata sa atong estado karon, ang uban nag-graduate na, ang uban naka-eskwela, it is because na inahan nga nagsuporta kanato, nga nag-sacrifice. Nga ang inahan kung imong tan-awon, mga igsoon, susama sa usa ka inahin nga ginatawag manok. Nga sa takna, mga igsoon, nga ang piso inig-ulan, iya gyud i-gather ang iyang mga piso og iyahang ipasilong ilalom sa iyang mga pako. Adunay pagsakripisyo. Okay lang sa iyaha nga matugnawan. Okay lang sa inahan nga masakitan. Okay lang sa inahan. Buhaton niya ang tanan para isakripisyo, mga igsoon, even ang iyang kinabuhi aron ikaw lang ipakahimugso nini nga kalibutan. Ang inahan dili na kailangan og kanang sayon lang ang iyang nangagi. There's no need, mga igsoon, nga painless ang iyang journey. There's no need public title. Unsa lang ang ilaha, mga igsoon, gamiton sila sa Dios, bisan ordinaryo lang sila. Gamiton sila sa Dios, bisan sa mga private tears silang kinabuhi. Gamiton siya sa Dios, even sa quiet faithfulness. Dili man nato makita ang pagkamatinud-anon sa atong inahan publicly. Pero mga igsoon, sa panahon nga sila mag-inusara, sa panahon nga padulong silang matulog, nagaampo sila sa ato nga mga anak. Maybe ang imong istorya karon isa ka inahan nga naay kasakit sulod sa imong dughan. Maybe karong takna usa ka kainahan nga aduna kay ginapaabot, nga adunay delay sa imong kinabuhi, ug aduna kay kawaladon, ug adunay loss sa imong kinabuhi, mga igsoon. Apan ang imong istorya dili kini layo nga tandugon sa Dios ang imong kinabuhi. God uses women and every kind of a story. And when God uses women, He is not only helping them to survive. Dili lang katabangan sa Ginoo nga masurvive ka sa imong kinabuhi, kung dili adunay dako nga buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Just stay faithful sa Ginoo. Ang inahan, pinaagi sa imong kinabuhi, adunay mga gamiton sa Dios sa umalabot nga henerasyon. Adunay hulmahon sa Dios nga panimalay. Adunay hulmahon sa Dios nga kinabuhi tungod kay gamiton sa Dios ang imong kinabuhi. Number 3, God uses women not only to raise children but to shape destiny. Dili lang kagamiton sa Ginoo nga magpadako sa imong mga anak, kung dili adunay hulmahon sa Dios nga destinasyon sa usa ka batan-on, sa usa ka bata pinaagi sa imong kinabuhi.
When God says in 2 Timothy chapter 1 verse 5, which dwelleth first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Unsa ning dwelt mga igsoon gikan sa Griego nga pinulungan o noikeo, to dwell in, to live in. Nga nagpuyo o nag-dwell mga igsoon sa kinabuhi sa iyang lula ug sa iyang inahan. Unsay pasabot ani ang pagtuo nagapuyo ni ining mga bayhana, ni ining mga kababainhan before nakita si Timothy nga usa ka potential nga gamiton sa Dios. A godly woman does more than prepare meals, clean house, or care for daily needs. Dili lang ang mga inahan nagaprepara sa atong mga pagkaon, padulong og eskwelahan, padulong og simbahan. Dili lang kay nagalimpyo sa atong panimalay, dili lang kay nagaamping kanato mga igsoon sa atong mga panginahanglanon, naga-provide, dili lang ni ana. Ang mga inahan, sila ang nagahulma sa atong kasing-kasing. Sila ang nagahulma sa atong konsyensya. Sila ang nagahulma sa atong konviksyon ug sa atong direksyon. Ginatudluan ta sa atong mga inahan sa pagkinabuhi diya sa Dios aron ang atong ugma maayo ug hayag. This shapes our future more than she may ever know. Ngano man ang mga inahan wala sila kabalo unsay padulnganan jud sa ilang mga anak. But tungod sa ilang pag-amping, naata kung unsa ta karon. Nganong naata mga anak, naata sa simbahan karon, ayaw kalimti mga igsoon kay nakainahan nga nagtudlo kanimo. What dwells in her heart may later dwell in others. Muni ang inahan. Unsang iyang naa sa kasing-kasing niya karon, mausab ang atong mabatunan sa umalabot. Muning hinungdan mga igsoon, ang women matter so deeply in the plan of God. Munang adunay dako kaayo nga kalambigitan ang mga inahan sa dakong plano sa Dios sa matag kinabuhi sa mga anak. A praying mother helps shapes a child's soul. Ang usa ka inahan nga minampuon nagahulma sa kalag sa usa ka bata. Ang matinud-anon nga lula nagahulma usab sa memory sa kamatuoran. Ug ang manggialamon nga inahan nagahulma sa usa ka panimalay nga adunay pagtahod sa Dios. Ang espirituhanon nga inahan nagahulma usab, nagatudlo ug nagatabang sa simbahan. Nganong nakabarog ang Power Missionary Baptist Church, it is because adunay mga inahan luyo niini. Adunay mga inahan nga moingon di ta mangundang. Adunay inahan nga moingon bangon moadto gyapon tag simbahan. Adunay mga inahan nga moingon moadto ta sa balay sa Dios, mudayeg ta sa Ginoo. Even kanato nga mga anak nga dugay mang mata, adunay inahan nga nagapukaw kanato. Katawa naman mo, rag seryoso kay tanong. Pagpasidungog ni mga ison sa atong inahan. Do not think mga igsoon sa atong mga inahan, ayaw mo paghuna-huna nga inyong paghago gamay kayo. That is a challenge for you. Ang inyong mga pag-ampo, dili gamay. Ang inyong mga pagtudlo, bisan atong inahan, alingugngog na kayo sa atong mga dunggan. Sayo sa buntag mo ni atong alarm clock. Nganong wa pa kakaligo? Nganong wa pa kakakaon? Nganong man, late na ka? Uguban pa. That is the truth, mga igsoon, nga maugyod na ang atong inahan. Ang imong mga luha, dili gamay. Ang imong pagkamaayong ihemplo, dili na gamay. Ang Ginoo, nagatukod og maayong ugma, pinaagi sa pagkamatinod-anon sa atong mga inahan. If God has used women, then the people of God should recognize that with gratitude. Muna ang simbahan, angay ragyong moingon, Happy Mother's Day! Thank you, our mothers. Salamat
sa inyong gibuhat nga di namo kayang suklian. Number 4, the church must recognize and honor the women God has used. Iyon na Timothy sa 2 Timothy chapter 1, verses 3 to 5. Iyon nga, I thank God. And then ingon po siya, I call remembrance. Kailangan ni siya mga igsoon. Ang word na remembrance, gikan sa Grigo nga pinulungan, hopomnesis, calling back to remind. Nagapahinumdum sa mga nagagi. Si Paul nagahisgot mahitungod kang Luis o kang Eunice before siya naghisgot kang Timoteo. He remembered them, he honored them, he thanked God for them. Iya siyang gihinumdum, iya siyang giila ang mga inahan sulod sa simbahan sa Ephesus nga lula og inahan ni Timoteo o gipasalamatan ang Dios sa kinabuhi sa lula o ginahan ni Timoteo. Mo kini nagtudlo kanato sa usa ka importanteng butang. Recognition is gratitude. Ang pag-recognize nato sa mga inahan is way sa atong pagpasalamat. Thank God for mothers. Thank God for grandmothers. Thank God for faithful women. Thank God for those who stood in the gap. Thank God for those who prayed, for those who wept, kanila nga nagahilak, kanila nga nagaampo, kanila nga nagatudlo, kanila nga nagabadlong, o kanila nga nagapadayon taliwala sa kalisdanan. Muning takna mga igsoon, we should take time to honor and recognize our mothers diya sa simbahan. Sa diyang atong tan-aw ng Biblia mga igsoon, adunay mga inahan nga nahimo silang inahan by birth. Tungod kay sila ang nagluwal sa ilang mga anak. Naapod sa Bible, nahimo silang inahan by influence. Daghan ni mga igsoon, walay anak sila nga kanang giluwal nila mismo, pero sila ang nag-influensya sa mong bata. Og nahulma ang kinabuhi sa bata, pinaagi sa ilang kinabuhi. Og ang ubang inahan na imong spiritual mothers, nahimong pastor's wife, nahimong galamiton sa simbahan. And some carried children, some carried burdens, some carried faith in the next generation. Mo ni si Luis o si Eunice mga igsoon. Kung tanaw na to ang Biblia, si Iba, gitawag siya the mother of all living, ang inahan sa tanang binuhat sa Dios. Kani nagahinumdum kanato nga gikan pa man sa sinugdanan, ang pagkainahan parte na sa plano sa Dios. Si Sarah sa Biblia, usa ka inahan nga nagpaabot sa dugayng panahon nga mataw kaniya ang promisan si Isaac. Kini nagapahinumdum kanato nga ang Ginoo wala na late. She reminds us that God is never late. Kung aduna may mga pag-ampong o pagitubag si Ginoo sa imong kinabuhi karon, ang Ginoo wala naglangan. Si Hagar, a hurting mother in the wilderness. Ni Felicia, mga igsoon, tungod aduna sila'y panag-away ni Sarah. Kini nagpasabot nga nag-remind kanato nga ang Ginoo nakakita sa mga broken and abandoned women. Sa mga inahan nga ang ilang kasing-kasing broken, mga inahan nga giabandonar, ang Ginoo nakakita kanila. Si Rachel sa Biblia, a woman who knew longing and tears. Nag-remind kini kanato nga ang Ginoo nakakita sa mga hilom nga kasakit nga naa sa dughan sa mga inahan. Ang anak ni Pero nga nagpatubo kang Moses. Dili siya inahan ni Moses, yet God used her mga igsoon to preserve Moses. This reminds us that mothering is not always biological. Ang pagkainahan, dili lang ni kanunay nga ikaw ang magluwal. Kung dili, mga igsoon, mahimo po kang inahan by influence and by spiritual nga bahin. Si Naomi sa Biblia, a grieving woman who still guided Ruth. Tungod kay adunay famine, adunay taggutom. Si Naomi, mga igsoon, namatay ang iyang bana, namatay ang iyang duha ka anak. Yet,
Mao ni ang nagpahinumdom kanato nga bisan ang mga inahan nga nasamran, bisan ang mga inahan nga naa sa kasakit, ginagamit sila sa Dios. Si Ruth sa Biblia nga nahimong katiguangan sa lineage ni Jesus Christ. Kini nagapahinumdom kanato nga ang iyang pagkamatinud-anon makapanalangin sa sunod nga henerasyon. Si Rahab sa Biblia, in the book of Joshua chapter 2, a woman with a broken past, kay tungod siya nahimong bayaran. Yet, ang Ginoo naghatag kaniya og tsansa. Yet brought God into God's redemptive story. Mauning nag-remind ka nato nga ang grasya sa Dios rewrites our life. Mao kini mga igsoon mousab sa atong kinabuhi. Si Hannah sa Biblia, a praying mother who gave Samuel back to the Lord. Si Hannah dugay panahon wala siya kaanak. Nag-ampo siya sa templo nga tagaan siya sa Dios. O kung tagaan siya sa Ginoo, ihalad niya nga si Samuel mga igsoon usa sa mga gigamit sa Dios sa Old Testament time. Kini nagapahinumdom kanato nga ang tinuod nga gugma sa inahan nagapakita kini kung paano nila gisurrender ang ilang kinabuhi sa Dios. Si Bathsheba nga nahimong kabit ni King David, mga igsoon, lived through painful chapters, yet God still work in her story. Tungod kay sa kinabuhi ni Bathsheba, ang una niyang anak tungod sa sala ni David namatay. Apan wala na human ang Dios siyang kinabuhi. Kay pinaagi kang Bathsheba, gianak si Solomon nga nahimong puli sa trono ni David nga iyang amahan. Gigamit gihapon sa Dios ang kinabuhi ni Bathsheba. Si Elizabeth nga nahimong inahan ni John the Baptist. Nahimo siyang inahan sa iyang katiguangon. Kay ni nagapahinomdom nga walay bisan usa nga panahon sa atong kinabuhi nga ang Dios nalangan. Si Mary nga nahimong mother ni Jesus Christ in His humanity, nagapahinomdom kanato nga ang pagkainahan nagadala kini both sa kalipayon o sorrow sa kinabuhi. So Luis and Eunice, mga igsoon, nagapahinumdom kanato nga ang godly women makashape kini sa kinabuhi sa usa ka servant sa Dios. Daghan kay mga example sa Biblia nga ang uban dili na nako malitok. Sa tanan nila managlahi ang ilang istorya, but usa ka kamatuoran ang magpabilin, gigamit siya sa Dios ug karong panahon na still ang Ginoo mogamit og mga inahan. Thank God for one woman who help shape your life. Your labor matters, your faith matters, your obedience matters. Kining inyong pagtuo, kining inyong paghago, kining inyong pagsunod sa Dios. Dili kini lumawang kawang aduna kini kahimuan sa Dios. Mona, I speak to the church nining takna. Church, nining adlaw, we do more than celebrate a holiday. We remember the women God used in our lives. So nining takna, thank you sa mga inahan nga nagpadayon bisan lisod ang kinabuhi. Thank you sa mga inahan nga padayon nagaampo. Thank you kaninyo nga mga inahan nga nahigugma kanamo. Gina-correct me, ginatudluan me, ginapakaon me, gina-comfort me, ginatuuhan me bisan mapakyas me. Mingon kanamo nga dili na ulahi. Pwede kang mubangon sa imong kinabuhi nga ang imong kapakyasan dili na mao ang ulahi sa imong kinabuhi. Thank you for the women who stood in our gap. Thank you for the women whose labor was quiet but powerful. Ang inyuhang ginabuhat sa simbahan, do adunay mga panahon nga dili mo matawag sa pastor, nga dili mo mapasalamatan sa pastor, apan kanang inyong pagdala og pagkaon, kanang inyong paghugas, kanang inyuhang pag-atiman sa simbahan, sa decoration, kanang tinan inyong paghago nakita sa Dios. Og ang Ginoo naggamit sa inyo og naapay plano nga dako ang Dios sa inyong kinabuhi. Nakita ka sa Dios
Kabalo siya sa imong paghago, na hinumduman niya ang imong mga luha, ug wa niya kalimti ang imong pagkamatinud-anon. That's why, padayon sa paglakaw diha sa Ginoo, padayon sa imong pag-ampo, padayon sa pagtudlo kanamo nga mga anak, padayon sa imong paghigugma, padayon sa imong pagbarog, kay tungod ang imong mga paghago, dili kawang diha sa Dios. Thank you, our mothers. Thank you sa tanang kababainan dinhi sa simbahan. Atong iduko atong ulo, ipiyong atong mga mata. Oh God, Jesus, thank you.